Ele tá falando? Quem? O Grandson? Não. Será que tem carta nova ali no quarto? Tem. Ah, e tem coisa nova no mural também. Ah, não, porque você achou que ele não tava chegando as mensagens pra você? Não, tá sim. Ele não falou nada. Nossa, muita coisa. Como vai o repouso? Os guardiões estão se dando bem com os machados e, quando não estão exterminando o que restou das ameaças lá dos juncos, estão trabalhando para manter de pé as muralhas do repouso. De qualquer forma, se você não tivesse sido firme ainda que gentil ao persuadir aquela horda, é provável que nós estivéssemos com acásticos até o pescoço. Eu sei que você tem um reino para salvar e tal, mas se um dia precisar de uma revigorada rápida, dê uma passada aqui que a gente abre uma barrica para você. Da Marta. Ok. Próximo, que se chama As Queimas Intensamente. O senhor tem um extraordinário talento de aparecer onde mais precisam de sua ajuda. Sem sua lâmina, creio que repouso estaria nas mãos dos acásticos e nós seríamos apenas mais um de seus membros. No entanto, agora que estão em desvantagem, divididos, nós, guardiões, poderemos nos esforçar para eliminar os grupos menores sem temer sermos dominados, e os machados sangrentos de Marta poderão voltar a defender o promontório. Quanto ao jovem Oscar, peço que me perdoe por pedir que cuide dele. Ele é um bom rapaz, é atencioso, educado, esforçado. Como pode ver, ele já aprendeu tudo que podia comigo. Seria bom para ele continuar a treinar com um escudo mais digno. E não há ninguém mais digno do que o senhor no reino. Wade. Ok. Dramatis Personae. Por hora o guarda e a liga deixaram as diferenças de lado. Agora a gente pode tomar o nosso cuspe de cobra mais ou menos tranquilamente. E eu arrisco dizer que devemos isso à sua cara metade. Ela foi espetacular. Quanto a você, olha, de um artista aspirante para outro, posso sugerir que você se esforce mais na entrega? Ô louco, olha, desdenho, não é? E na projeção e no semblante. E que deixe esses braços e pernas menos duros. E bom, todo o resto, não iríamos queremos sujar o nome supremo, certo? Nossa, ele ainda fala errado ainda. Luber. Mensagem do Rincão Setentrional. Clive, a cidade está muito agradecida por você ter nos ajudado a derrotar os servos, mas ninguém teria a ingenuidade de achar que nunca mais os veremos. Philip fez a gentileza de se encarregar de que estejamos preparados, caso os espectros retornem, mas me preocupo de que a posição de capitão esteja sendo muito pesada para ele. Imagino que o mesmo pode ser dito sobre você e seus fardos. Lembre-se, se acabar sendo demais, você não está sozinho. Nossos corações e nossos braços estarão sempre abertos, assim como as portas do véu, Isabelle. Aqui vamos ver o dever. Meu senhor Marquês, durante sua ausência tomarei conta dos meus novos tutelados e farei de tudo para protegê-los. Apenas peço que você faça o mesmo por sua alteza, Jude. E aqui tem um pedido modesto. Peço perdão por esse gesto repentino e inapropriado. As circunstâncias forçaram a buscar ajuda imediata e não tenho outra pessoa a quem recorrer. O senhor, seu estimado tio, me deixou encarregado de uma tarefa muito desagradável e sinto que não serei capaz de atender a essas expectativas. Principalmente por me faltar aptidão marcial. Sou apenas um servo, não um mercenário. Embora eu tenha aptidão física para cuidar dos afazeres da mansão, sou completamente incapaz de me livrar de bandidos em vielas. Se não for incômodo, meu senhor, eu suplico que venha me visitar no repouso de Marta e explicarei tudo com mais detalhes. Sebastian Rutherford, senescal do Lord Byron, blá blá blá. Então, ok. Rutherford. Wasn't that the name of my uncle's manservant? Why would he be at Martha's Rest? Vamos lá. Lemos tudo, hein? Caramba, campeão de leitura. Vamos dar uma olhada aqui. O Muro das Memórias. O que faltou ver? Faltou uma coisa aqui, que é o Echarpe dos Guardiões. Aê, com esse Echarpe tingido de vermelho, simbolizando as chamas da ave de fogo, o sangue de seus irmãos rosarianos perdidos, Sir Wade jura que não só a lealdade, mas também a lealdade dos Guardiões da Chama. É do Wade. Aos poucos a gente vai colocando aqui os negocinhos, né? Gostei. Gostei. Did you see the pair that got hauled into tires? Vamos lá no repouso de Marta primeiro. Aqui, né? Volta lá e dá soco na cara dele.
É aqui? É aqui. Fala com ela? Não. Onde é o objetivo? Encontre-se com Rutherford. Have you heard the latest from Twinside? Mas quem que é o Rutherford? O que você tem a dizer? They seem bent on driving me from my inn. But if they want me out, Será they're que gonna tá lá em have to cima? try harder. Deve estar lá em cima, hein? Vamos subir. Ah, ele My aqui. Lord Marquis, it is you. Then you received my letter. I am Sebastian Rutherford, Chief Steward of your Lord Uncle's estate. Of course. We met once before. É o mordomo dele. Lembrei do Thank you nome. for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in Bem writing? que eu acho que ele falou agora há pouco, A né? thousand apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... It's all right. Só que ele não tinha aparecido, né? A gente só sabia o nome dele. I am here at Martha's Rest, at the behest of your Lord Uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affairs. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals É, eu has left destruí tudo. Storm in a state of utter disarray. Eu mesmo. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt, and without a steady hand on the tiller, the realm threatens to drift into utter chaos. Your Lord Uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. You were breathtaking. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the seven Eu high lembrei houses. disso. Alas. I have lost contact with two of those colleagues already. They are both able-bodied and trained in the sword, yet in these dark times, even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. So you want me to find them? I'll need to know where they went. One I sent to investigate the Republic, the other the old Imperial capital of Aí faz um hyper Oriflamme. terrível e lança um jogo That de doesn't Atari. exactly narrow it down. I suppose Isso I'll mesmo. start in Dalamil and work my way east. Thank you, my lord. I shall pray for your success and safety. Essa aqui é minha bota. Ela é muito boa. Já pensou se no Cyberpunk, ao invés de aparecer o Keanu Reeves, aparecesse o Marcus Jeeves lá? Ah, procure o companheiro de Rutherford em Dalemil. Aqui. Ah, jogo de Atari talvez seja um pouco de exagero, né? Mas podiam ter otimizado melhor, né? Esperado ficar bom pra lançar, né? It's not going to be easy finding. One man in an entire republic. Let's hope someone here's seen something. Mummy. The gentleman of the town guards. Tá perto. Someone's got himself in trouble. Derrotar tudo? Ah, não. É, derrotar os caras aqui, I né? don't see your master here, so you can start by giving us all the coppers in your purse. I already told you, I have nothing. Then maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Please! These men are trying to rob me! I'll deal with this. Thank you.
You that one's master, then? If you'd kindly pay the coin he owes us, we can pretend you didn't draw your blade on Republican soldiers. Or you can go back to your garrison and I won't report you to your captain. É. Oh, you're more than welcome to. He hasn't had many visitors since we slit his throat. Derrotar esses caras. Ah. Pera aí. Fiz todo mundo voar. Vai! Ó. Ei, só fiquei observando. Os Danos do Humor seriam um dos melhores jogos já lançados se não desse bugs. E a arte dos detalhes do jogo são de outro nível. Também porque o planejamento deles era ser muito grande, mas depois do fracasso falaram que nem vão lançar a segunda DLC que estava programada. Caramba, aí é ruim, hein? Mas eles deram uma melhorada no jogo, não deram? Tipo, eles arrumaram, eles andaram consertando tudo. Eles podiam lançar. Não vejo por que não. É que teve aquele lance que eles tinham saído da Plus, né? Que pediram pra eles saírem da Plus e aí, tipo, eles tiraram o jogo. Much has changed in the Republican army since they lost their rock. Deram uma cagaram o nome, né? É duro voltar a raio. Many times. I was sent here to observe the situation. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks. Nem I multiplayer fancy mais I vai could ter. defend myself Caramba! against one, perhaps two, but a whole regiment. I arrived in Dalimil several days ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiries, his men confiscated my effects and locked me in a cell. The captain is no more. And his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free, only to be stopped again by those soldiers you so kindly dispatched. What of the Fist's central command? Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. I would imagine they are unaware of it. Most of the army has fallen back to the capital and hunkered down behind her walls. Those who weren't recalled now rule the fringes unchecked, answering to no one but themselves. Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? Not at all. Now, to find this second associate of Rutherford's. If he was bound for Oriflamme, I'll start at Northreach and see if I can pick up a trail. Beleza. Eu esperei terminar o diálogo pra gente concluir o raciocínio. Tipo assim, você imagina, por exemplo, os caras falam assim, não, vamos rushar e vamos tem que entregar esse jogo aí, entendeu? Tipo, ó, tá chegando perto do fim do ano, ou sei lá, tipo, numa data aí. Ah, não, vamos rushar porque tem que entregar. Aí sai um jogo desse, cara. Tipo, tinha tudo pra ser um dos melhores jogos, sabe? Assim, não só do ano, mas de vários anos. Eu lembro até que o pessoal falava assim, saiu The Last of Us 2. Mas The Last of Us 2 não vai ganhar. Porque o GOT ainda não foi lançado, que era o Cyberpunk. Entendeu? A expectativa era muito alta. Eu mesmo, cara, criei expectativa pra caramba. Comprei uma versão que tem mapinha, tudo. Mas beleza, assim. Por exemplo, os caras têm que fazer milagre. Que nem, por exemplo, o No Man's Sky. Ele saiu cagado pra caramba. Depois saiu, tipo, um dos melhores jogos. Só que o pessoal mete pau até hoje, entendeu? A questão é essa. Vamos ver o que a gente tem aqui. Jones, cara. O que você conta de bom? Deixa eu falar com ele aqui. What am I gonna do? Putz, ele fala mesmo, né? Tipo, ele fala mais ou menos parecido. Olho por olho. Is everything all right, Goots? You seem more discomposed than usual.
I don't know what that means, but I'm in a bit of a muddle. Oh, I think Nan might be in trouble, and she's... It's all right. You can tell me. There was a trader came by. One of our usuals, like. Said he'd heard some rotten rumours about her down Dallymil Way. Folk are saying she's been selling to bandits and cutthroats and that. I mean, she's fond of a chance to make a coin or two, aye, but she'd never do business with baddies. Especially not the kind who go hurting people who haven't done out. I wanted to ask her about it myself, but I'm scared she'll give us a tongue lashing. She'd never give your tongue a lashing, though, would she? Não tenho medo de uma chicotada. Don't worry. I'll speak to her. Oh, thanks, Clive. You'll let me know what she says, won't you? Of course. I'm sure it's all just a misunderstanding. Beleza, vamos priorizar essa missão então, olho por olho, depois a gente termina a outra. Mas tá aí, cara. Agora eu tô pensando aqui, né? Talvez eu traga pro canal, assim, pra gente jogar, né? Cyberpunk aí, quem sabe? Né? Quem sabe um dia aí. Isso é da hora, né? Lady Karen. Claro que pro YouTube eu tenho que fazer algumas edições aí, né? Tirar umas partes. You're doing good trade then? Both in and out of the hideaway? Can't complain. Wait, what exactly are you getting at? Not once in 5 long years do you pay my affairs half a care, but here you are today, raking me over the coals like a bloody popoto? Just asking. Out of interest. All right. I'm here because I was told that certain rumors have been circulating about you selling weapons to brigands. Oh, are you? And who was it who knows me so well as to tell tales of my evil exploits? I didn't exactly hear firsthand. All I know is that someone in Dalamil has been spreading word to that effect. And what? You believe it? You think I'm profiting off the blood of innocents, do you? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretchedness of the world so I could line my pocket. But that woman is no more. And you'd know that if you'd ever paid the slightest bit of notice. Eu não disse nada, minha senhora. I apologize. It was wrong of me to doubt you. No, it was. Now, I reckon you've got better things to do than pointing your do-gooding finger at a poor old woman. Of course. Vai ter que cortar bastante, com certeza. Eu nem sei se eu vou conseguir, tipo, se eu jogasse, se eu ia conseguir trazer pro YouTube, cara. Não, às vezes nem compensa. Porque, eu não teria só que cortar, mas, por exemplo, algumas partes eu teria que colocar uns borrão, algumas coisas assim, entendeu? É dose? Duro que assim, aqui na Twitch, né, você não deixa pra posteridade, né? O meu aqui, ele tá durando 2 meses os vídeos. O Neto escreveu: Voltei, já matou o Odin, ô louco! Nem perto disso. Mas ele já apareceu, né? Tipo, matando uma sala inteira de gente. Só como balançar de espada. E que isso não seja tirado de contexto, hein? Joga Metro, esse jogo é bem educativo. Metro Exodus? Então, já pensei também. Eu não conheço esse jogo, pela verdade, assim. Só sei de algumas coisinhas assim que eu já ouvi falar, tal. Já vi trailer, tudo, mas não manjo nada. What did she ever do to them? It's not right. No, it's not. Tem muita cena bonita. Imagina as cenas bonitas. Perhaps we'll never know. Well,
I'm going to find out. That trader, he said they were all talking about her in Dalimil. So that's where I'm going. I'll find someone who'll tell me, you'll see. Are you sure that's wise? Whoever's spreading these rumors means Karen ill. Oh, right. But that's why you'll be coming with me, isn't it, Clive? I suppose it is. Joga Agony, então. Ele tem classificação não indicada para todas as idades. Cara, eu vi os trailers de Agony e tal, andei vendo um pedacinho de gameplay. Mas, cara, não sei se era um jogo assim que eu jogaria, não sei, falar a verdade. Eu preciso pensar. Joga X-Men do Atari. Ô, louco. Tá, nós temos 2 missões, mas eu quero fazer um negócio diferente das 2 missões. Que a gente vai fazer agora, ó. E vai ser legal. X-Men do Atari? Então, eu não sei. Só pegar aqui o prêmio. Tinha, nossa senhora, imagina como é que deve ser. I wasn't expecting you back so soon. Your benefactors are a generous lot. Vou ganhar um disco e vou ganhar âmbar. Here you are. Quanto pro outro? Ah, tô com 1205. Vou ganhar uma medalhão da escorva. Come again. I may have more for you. Agora sim, meus amigos. Vamos matar um bicho infame. Ele. Svarog. As lendas de Sanbreque falam de um dragão atroz que incendiou quase metade do reino com seu sopro tórrido, antes de ter sido selado em uma névoa mágica pela própria Gregor, segundo algumas fontes. Apesar de não se saber mais sobre qual parte do conto é verdadeira e qual é apenas uma lenda, relatos recentes de um rugido de um dragão imenso nas florestas do Império são bastante reais. Eu preciso só... Nossa, esqueci de abrir o site. Manja onde fica o Svarog, Neto? Eu esqueci de abrir o site. Eu sei que fica em Sanbreque. Enquanto isso, eu vou falando com a outra moça aqui. Clive. A situação do How reino. may I help you today? Thus Beleza. ends today's lesson. Vamos ver que música é essa. Eu não gosto muito de trocar o disco, eu gosto bastante dessa música aqui do esconderijo. A música que é Default, Seems né? the hideaway has lost its... Quando você fala X-Men, não são os meninos que soltam raio, né? Ó. Fica pra baixo do portão do Prado, tá? Aqui é o som do silêncio, mas fica muito sem graça isso aqui. Deixa o esconderijo. Pra baixo do portão do Prado, vamos lá. Mandíbula. Depende do tipo de raio. Albergue Dele 1000. Deixa eu ver qual que é o portão do Prado. Tabor. Ali onde a gente tinha... Tem um Ciclopes que lança um raio diferenciado. Pra baixo do portão do Prado aqui. O portão do Prado glorioso de Caero Norvent. Vamos lá. Acho que sei do que você está falando então. Então eu consigo ir por aqui, ó.
Aproveitar que a gente tá com a Gil e com o Josué. É pra ser pra cá. Ah, bicho, você é muito cego, bicho. Fica batendo nos árvores aí. Eu não tinha vindo aqui ainda, nem tava aberto o mapa. Olha lá, Aura ou Bruma? O bichão tá aqui então. É pra tá aqui. Se eu fosse você, salvava antes de entrar. É muito difícil assim? Vamos salvar então. Salvar aqui num novo save aqui. Então aqui o capa e a adaga, né? O salvamento 7, qualquer coisinha a gente recarrega a área. Deixa eu ir a pé. O bicho tá aqui. Só vem. Ele é chatão com uns hit kill, tá. Ele é rank S. Ele vai dar trabalho. Oi, é Svarog, rank S, e aí? Boa tarde, vamos embora. Tô até vendo. Thunder. This beast isn't to be trifled with. Então vamos lá. Ah, nossa. Então pera aí. Tá, vamos lá. Esse negócio cura. Vem, bicho. Vem. Se você ficar voando vai ser difícil. Perdoa. Mega flama. Consegui. Vamos lá. Ah. Pera aí. Continua de onde parou. Aê. Só vamos. Opa! Não vi minha vida. Aê! Passa. Vai, termina o ataque, Clive. Caramba, o grito da Jill. Sempre é hora de destruição. Não é. Não é hora.
Beleza. Não, não é hora. Vamos recomeçar do obelisco, vamos continuar a história. Depois a gente volta aí. Você viu o grito dela? E eu, se eu não me engano, eu acho que o Joshua tava ajudando a gente, né? Não sei. É que... eles e nada é a mesma coisa, pra falar a verdade. There's a lot of road between here and the capital. Rutherford's man could be anywhere. É, o bicho mais difícil até agora da história. Do jogo todo, por enquanto. Senhor Puritano, fala comigo. What happened here? If you're with the others, they've already relieved me of my belongings. I'm not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. Then you found him. I'm Alistair, Eu usei o Ramu e o Titã pra derrotar ele. attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Of the seven high Melhor houses do que of this area. o Bahamut? Depois eu troco. It's been a long time since last I saw my great aunt. Is she well? My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Bandits. They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a Muito bom mesmo é o terceiro ataque de raio. Esse fuzila todos os bichos do jogo. Mas eu tenho esse ataque? toward the gate. All right. I'll take care of them. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach. Visit the Vale. Tell them I sent you. Thank you. I shall. Founder be your shield. They just couldn't resist, could they? Vamos lá. This one's ours, pretty boy. Tem a que fica embaixo do círculo do Bahamut. Ah, é? É o que fica embaixo no círculo do Bahamut. Ah, você fala o Mega Flama. Make for the town while you can. There may be more bandits nearby. You don't need to tell me twice. Mais pra Many baixo? thanks, traveler. Espera aí, eu preciso entender isso aí. I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive, and I'm fine. Which is more than can be said for you. I will survive.
Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. Megaflama é o do meio. The garrison have their hands full inside the city. Some days they don't even send Ah, out você the fala no gráfico de habilidades, entendi. And even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare, and the price for what remains is exorbitant. It's not uncommon to see a fight break out over a crust of bread. Sim, When I senhora. said the ones who attacked me Pera aí, didn't já have a vamos look ver of isso aí. bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. But allow me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford. It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Bastolus as soon as I'm able. Good day. Beleza. My uncle certainly has his work cut out for him. If it isn't already too late. I should go and tell Rutherford that his... Bahamut embaixo. Eu não tenho ele... É o Gigaflama. Dispara um feixe maciço de luz sobrecarregada que queima qualquer inimigo atingido. Nossa, mas custa tão caro. Isso arranca muito da vida do Svarog, então? Parece que sim, ó. Tem 5 de força. 5 estrelas de ataque. Da hora demais. Vou juntar mais um pouco, então. Colleagues are still in one piece. Sim, mas não gasta a barra amarela, só derrota a vida do bicho, entendi. Ah, já dá pra dar um dano, né? Terminar as missões que a gente tem. I see you're still here. The Rest's location affords a constant flow of traders, and with it, a constant flow of information. Speaking of which, I received word from both my associates. They have resumed their investigations, thanks to you. I only happened to be in the right place at the right time. They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in crisis, and if we are to free her, we must work quickly. And we must work together. Such is your Lord Uncle's wish. As it is mine. Ok. Vamos aqui falar com... Com quem? Com Goats, né? The bandits may be no more, but look what they've left us. It shouldn't be too hard to find goods. The gentleman of the town guard. Could be I know something more. Clive, listen! I found someone who says he's heard the rumours about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. All right. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever will pay her price. Be they knight
or knave. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn to keep them in steel? Why, the good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work? Aye, it just so happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Delamil? Where exactly? She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all, I have places to be. Sorry to have kept you. You don't think Nan's the Reaper, do you? Not unless she's discovered the secret of how to be in two places at once. Eh? What do you mean? Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this stall he spoke of? Good question. I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive. You too, Goots. Fechar o caminho. Nossa. Tão perto. Dionis com a risada do Zacarias. Caramba, objetivo tão perto ao mesmo tempo tão longe. Vamos lá. The gentlemen of the town guard are a strapping lot. What a mess. You fought very bravely. The safety of the town is in our hands. Muito obrigado. Time to brave the Viper's Nest. Just you, is it? Jaro. Thought I might have laid it on a bit thick. It was a fairly unconvincing tale. So, what now? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. But that sword is mine. Ele é do mal. Vocês são fáceis. Leave now and we can pretend this didn't happen. Ele tá se curando, peraí. Quem tá curando? Você. Ah, cara.
foi difícil não, bem facinho. Bem facinho. Oh, you've done it now. Go Yeah? on. Tell me what I've done. When the Borgwyn finds out you've killed his men, he'll have your head. He only wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwyn wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. You're not worth the effort. Now be gone. Before I change my mind. Eu não tenho o poder da escolha? Fucking coward! I need to find Goots. Right now. Cadê o Goetes? Get your filthy paws off me, you naughty-pated lout! Stop calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Well, that will be easy enough. For they are not lies. Every last word is true. And she must pay for her crimes in blood. Blood? Goot, are you all right? He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others. That loathsome harpy's very existence is a crime, and I will not allow it to continue. Goots, was it? I have no quarrel with you. Only with your employer. Run along now. You need not pay for her sins. No. No? I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her, or I'll kill you myself. Ó, ficou corajoso agora. No. Enough, all of you! Ah, Carol. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Dionis. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan back then, wasn't it? I thought the years might have taught you some sense, but I see you're the same pants-pissing craven you've always been. What was it we called you? Wet legs. You bitch! Everything that happened, it was all your fault! And now you'll finally pay for what you did to me! Acha? Goots, you... If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. Fuck! Ele é fortão, né? You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs, you remember what you told me when we last met? An eye for an eye. Yeah? Wise words, Sam. Wise words. And now, it's time to collect. O que ela fez? Quer dizer, eu imagino o que ela fez, né, mãe? Sorry to keep you waiting. Is he? A circuncisão. No.
but I reckon he wishes he was. It ain't easy going through life one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean... Oh, don't tell me you didn't. Ela é cega de olho. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Said I'd stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. It didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? Falou que nem a mãe dele gosta dele. First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me the Wet Legs has learned it already. Arrancou a cutícula do terceiro olho. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. Cutícula do olho? Como assim? Remind me never to cross you, Karen. Missão cumprida? Não. Fale com Carol. No esconderijo. Nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking for trouble again. Well, I will. If you ever need help, I'll do it again and again, and you can't stop me. Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy. Ela ia falar. Thanks, O Nan. grande bundão. I won't let you down. There's nothing he wouldn't do for you. Deve That's ser as incômodo. maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. Já dizia o Toretto, né? You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favours. A potion today'll cost you the same as it did yesterday. Beleza. Missão concluída. Ganhamos um pouquinho de coisa. Incensório continental. Parece nos aposentos de Clive. Tem coisa nova? Let me tell you a story. All right. Não. Them rumours Wet Legs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye.
and I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the Twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up. Or you'll have me to answer to. E ela é braba, hein? Ela já me provou que é braba. Acabou de provar. Quero saber se você tem espada boa. Coin purse weighing you down. Caramba, que miséria, hein, minha senhora? Isso aqui aumenta os pontos de habilidade obtidos em confrontos normais em 20%, é. Finished, are you? Vamos ver se o ferreiro tem. Espada melhor. So what do I owe the honor? What do you want? Tem que marmota. Deixa eu ver. Ah, essa aqui é a que eu tô, né? Ardor luzente. É. Beleza. Did you see the pair that got pulled into tires? Esse é bom pra upar as habilidades, é. Tá aqui, ó. Incensório continental. Um incensório decorado que vem de além dos mares distantes, dado a Clive por Caron, pela sua ajuda para limpar seu nome. De acordo com a comerciante rabugenta, quando cheia de ervas e âmbar cinza e acesa lentamente, o aroma forte produzido é capaz de repelir tudo. Dos insetos à peste, proteger a casa de ladrões e demônios e curar uma variedade de doenças. Tudo isso enquanto traz amor e sorte. Louco demais. Usei esse de experiência, subi rapidão, Char. Eu vou colocar no lugar do Torgo. Desde o começo eu tô com o negócio do Torgo. Eu vou comprar. Still alive, are ya? Coin purse weighing you down. Aqui, ó. You'll not find a better price than that. Is that all? Mas ele equipou no lugar do que eu não queria. Pera aí. É. Eu quero trocar esse aqui. É o do foco. Isso. Beleza. Nossa. Pelo amor de Deus. Vamos para as cidades livres em Canver.
Pera aí. Aqui. The free cities under siege. Vamos lá. Orcs. Then let us be rid of them. Ow! Beleza. Tem uma pernadinha ainda. Good girl. Pera aí. Mais caras. This might take a while. É bem forte. Clive. Smoke. Is the city fallen? Eu tenho que mandar o Svarog atacar agora, né? Esqueci. Obelisco ativado, rota dourada, é isso? É. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. Advogado Paloma. We should hurry. Ih, lugar novo. Canver Antiga, cidades livres de Canver. O distrito do armazém. Sounds like thunder.
You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. A moça Is that a inconsequente. license? Yes. É o Josué. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? Opa! My boy. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Pedelha. Shall we then? É muito tempo que eu não ouvi falar dessas palavras. Be careful. Both of you. You too. Tá, vamos ver. Lusco Fusco. Pera aí. $1730, né? Tô guardando pra esse aí mesmo. All right, Torgal. Let's find those survivors.